दर्यादेगे वयली शेक काडपाची मुजत वाडोवपाची मागणी शेक धनियांनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे कडेन केल्ली। संबंधित विभागा कडेन चर्चा करून निर्णय घेतले म्हण पर्यटन मंत्र्यान आश्वासन दिला। पळयात। शेक ओनर्स असोसिएशन, क्रूज, कार्दोज, बाकीचे स्टेक होल्डर्स, दे हैव बीन आस्किंग फॉर एक्सटेंशन। आम्ही मानतात की या फाटी सीजन इलेक्शना खातीर तांकां जाय त्या प्रमाणे जावना। डोमेस्टिक टुरिस्ट हाताच येवंक लागिल्ले आसा, गिनती ह्या दिसांनी वाडल्या कंपेर्ड टू द लास्ट मंथ। आनी ताज्या खातीर समज पळयलें जाल्यार बाय स्टॅट्यूट 31 मे आमी जेन्ना तारीख दिता, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ ऑल वेदर कंडिशन्स, पावस त्रास जावचे न्ही म्हणून टुरिस्ट ह्या दिसांनी आसात। आनी शेकवाल्यांनी रिक्वेस्ट केल्लें आसा, मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां हांव। आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता की ऑल्दो वी टॉक अबाउट 31 मे बीइंग द डेट ऑफ वी विल जॉयंटली एन्श्युअर कोलॅबोरेटिवली म्हणटा अशें की तांणी स्वता रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपा जाय की फाल्यां पावस आयलो, कितें त्रास जाले जाल्यार गेस्टांक त्रास जावंक जायना। एज टुरिजम डिपार्टमेंट इज कंसर्न, बाय मंडे वी विल टेक अ डिसिजन on how many more days we can give it to them. We will also have to talk to IMD and other people and understand the weather conditions. But principally, we can say that how म्हणना की पत्र बरेला आणि हे बरेला, but we will not disturb the activities till unless the weather conditions, subject to the weather conditions which have been prevalent. Tourism आकूय शेक owners have been, traditional शेक owners have been playing a role आणि खूपशे लोक टुरिस्ट येताय बी ह्यासानी। तांणी स्वतः बॅलन्स करपा जाय, कित्याक थोडे नुस्तेकार भाव असतात, वॉटर स्पोर्ट्स वाले असतात, शेक वाले असतात। इट इज वन इकोसिस्टम। एकट्याक समज दिसता दुसरी आमी सावंड लायलो म्हणून हे जाता, प्रॉब्लेम जाता, एंड वी डिस्टर्ब द एक्टिविटीज जाल्यार वील हॅव अ प्रॉब्लेम। येता ते सिजनच्या पयलीं वी वील टॉक टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। वी हॅव टू अंडरस्टँड टुरिजम एज अ होल। हांव परत परत म्हणीत आसा, तांकां संवय जाल्या की केलें ना, संवय म्हणना हांव, आय वूड लायक टू करेक्ट माय सेल्फ। हांव म्हणपी कितें रॉंग जालें जाल्यार गव्हर्मेंटा खातीर जालें म्हणून। मुख्यमंत्री आणि हांव म्हाका दिसता पर्सनली आर इन्वॉल्व टू एन्श्युअर द टुरिजम वी हॅव अंडरस्टूड देयर इश्यूज एंड वी आर विथ देम। बट रेग्युलेशन करप, रेग्युलेटेड बिझनेस करप हे तांणी करपाक जाय। इलिगॅलिटीज, टाउट्स, इलिगल टाउट्स धंद्यांक एनकरेज करचे न्ही हे तांणी करपाक जाय, आमकां एसिस्ट करपाक। आवर ड्रायव्ह ऑन इलिगॅलिटीज विल कंटिन्यू। We will ensure that regulations come in place in this forthcoming season, whether it is water sports or whatever. ते स्वतः करतले, most welcome, they may do it. ना जाल्यार आमकां घेवन आमी तांकां we will ensure that they are regulated water sports are happening. Similarly, in terms of shacks, सध्या जो धंदे चल्ल्या त्या तांकां ह्याच माध्यमांतल्यान एकूच म्हणपी की जे चल्ल्या, डायरेक्टर ऑफ टुरिजम आमी ऑलरेडी सांगिल्लें आसा आनी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्या की जे धंदे चल्ल्या, जे खूब जाणांनी शेक काडले आणि बिकॉज ऑफ सीजन नॉट बीइंग टू ग्रेट, आणि शेक ओनर्स असोसिएशन also have made some requests which next week we will be sitting and also looking at their points what they have given. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।